এডিসি দিবসকে সামনে রেখে প্রতি বছরের মতো এই বছরও দিল্লিতে কর্মসূচি সংগঠিত করলো আইপিএফটি। ত্রিপুরা থেকে প্রতিনিধিরা দিল্লিতে গিয়ে যন্তর মন্তরে তারা কর্মসূচি সংগঠিত করেছেন এবং দিল্লি চলো অভিযানকে সামনে রেখে কর্মসূচি সংগঠিত করা হয় আইপিএফটির তরফে। প্রতি বছরই 23 আগস্ট ষষ্ঠ তফসিল দিবস অর্থাৎ এডিসি দিবসকে সামনে রেখে তারা দাবি দিবস হিসাবে পালন করে ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে তারা মূলত এই কর্মসূচি তারা সংগঠিত করছেন। পূর্ণাঙ্গ ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য করার দাবি দীর্ঘদিনের রয়েছে। 2009 সাল থেকেই আইপিএফটি সে দাবি করে আসছে এবং আপনারা প্রত্যেকে জানেন যে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবিতে তারা তাদের রাজনৈতিক এজেন্ডা যেমন ঠিক করেছে, ঠিক তেমনি 23 আগস্ট প্রতি বছরের মতো এই বছরও কর্মসূচি তারা সংগঠিত করেছেন। বেশ কয়েক বছর ধরে এই কর্মসূচি সংগঠিত করা হচ্ছে দেশের রাজধানীতে। 23 আগস্ট এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে সেখানে বিভিন্ন স্তরে নেতৃত্ব রয়েছেন, বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন এবং তারা দাবি করছেন যে বিগত কয়েক বছর ধরে এডিসি এলাকাকে নিয়ে ত্রিপুরাল্যান্ড যে দাবি দিবস তারা পালন করছেন তার বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের কর্মসূচি সেখানে চলতে থাকবে। আজ তারা এই কর্মসূচি দিল্লির যন্তর মন্তরে সেখানে ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি দিবস হিসাবে পালন করেছেন। সেখানে ধর্ণা র্যালি কর্মসূচি তারা সংগঠিত করেছেন। আইপিএফটির সভাপতি প্রেম কুমার রিয়াং সহ সাধারণ সম্পাদক স্বপন দেববর্মা সহ অন্যান্যরা দিল্লির কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বলে দলের তরফে জানানো হয়েছে এবং সেখানকার কর্মসূচির কিছুটা দৃশ্য আপনারা দেখুন এবং সেই কর্মসূচি থেকে নেতৃত্ব কি বলছেন তার অংশ বিশেষ আমরা একবার শুনব। ধন্যবাদ যতনা হামবাই ত্রিপুরা হাস্তেনি যত তাকুবটাই বুকুকসং তাই সারা ভারতবর্ষ গোबांमा রাজ্য गोबांमा स्टेटसनि ত্রিপুরা সারক লেখা পড়া সামুং তাঙ্গै চাই তংनाय रक दिनैनि सालनो नरक जोंनो যতন মুই দখলাইজাদে 2009 नि सिमै जों आईपीएफटी ताइ बिनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन ত্রিপুরাল্যান্ড डिमान्ड खालायो जों दिनै 2024 नि 23 तारिख अगस्त 15 स्टेटहुड त्रिपुराल्যান্ड स्टेटहुड डिमान्ड पालायना बागै जों अर फाइ सपाइलायजाक अलरेडि चिनि प्रग्राम ताबुंनो चेंनाय तो अर तंगतै যারা ফাই সপাইমাইয়া যারা আমাদের এই প্রোগ্রামে আসতে পারেন নাই তাদেরকে আমরা বলবো অন্তত তাদের সমর্থন বিনম্র সমর্থন আপনারা আমাদেরকে জানান। কারণ जों যে মুভমেন্ট খালাইदङ আবো পিসফুল ডেমোক্রেটিক শান্তিপূর্ণভাবে जों दिनै गणाबस्थान सिटिन डेमनस्ट्रेशननि बिसिंतै जों दिनै 15तम ত্রিপুরাল্যান্ড स्टेटहुड डिमान्ड डे पालन खालायना थाङै दङ। एका और किसा आं सानानै मोचंगौ जों ताङै सानानै नांखा जों जतन साइमानो पुइला जों मेमोरेन्डाम साबमिट खालायखा त्रिपुराल्যান্ड स्टेट एडिसि एलाकानो तुयै भारतनि संविधाननि भारतेर संविधानेर आर्टिकल 2 এবং 3 ধারা মোতাবেক एडिसि एलाका तफसिल जे एलाका एडिसि एलाकाके निये पृथक पूर्ण राज्य ত্রিপুরাল্যান্ড राज्य गठনের জন্য আমরা 2009 এর 29 তারিখ নভেম্বরে প্রথম আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী তৎকালীন যে প্রধানমন্ত্রীর নিকট আমরা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছিলাম। তখন থেকে লাগাতার প্রত্যেক বছর আমরা 23 আগস্ট পালনের মাধ্যমে পাশাপাশি বিভিন্ন গণঅবস্থান হাঙ্গার স্ট্রাইক অথবা ভন শান্তিপূর্ণভাবে ডেমোক্রেটিক যে আন্দোলনের মাধ্যমে আমরা 2009 সাল থেকে 2024 পর্যন্ত আমরা আন্দোলন করে এসেছি। আমাদের একটাই মান, আমাদের একটাই উদ্দেশ্য এডিসি এলাকাকে নিয়ে ভারতের সংবিধানের 2 এবং 3 ধারা মোতাবেক ত্রিপুরাল্যান্ড রাজ্য গঠনের জন্য আজকে আবারও আমরা 2009 থেকে প্রত্যেক বছর যেভাবে আমরা দিয়ে এসেছি মেমোরেন্ডাম, আজকেও আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট মেমোরেন্ডাম করতে যাচ্ছি, সাবমিট করতে যাচ্ছি। এই উদ্দেশ্যকে নিয়ে আজকে একদিনের গণঅবস্থানের মাধ্যমে আমরা ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেটহুড ডিমান্ড ডে পালন করার জন্য যন্তর মন্তরে আমরা এসেছি, দিল্লির যন্তর মন্তরে। ধন্যবাদ। तो हम लोग का ये मांग ये नया नहीं है। तो हमारे देश में अभी भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य भी हो क्यों, लेकिन अपना अधिकार के लिए वो अलग राज्य मांग कर रहा है। तो हमारी त्रिपुरा में पहले हम लोग त्रिपुरा का था, हम लोग का था त्रिपुरा, हम लोग मेजोरिटी था उसमें से। तो 1971 के बाद हम लोग माइनॉरिटी हो गया। तो माइनॉरिटी होने से ये इंडिया गवर्नमेंट ने मान लिया हम लोग का केस करना नहीं है।
फिर भी हम लोग को दिया हुआ 1984 में जो आईडीसी था वो ट्राइबल के लिए अभी भी बचे हैं, तो हम लोग के लिए अभी भी बचे हैं, उसको अलग राज्य बना दे, यही थे हमारे। अभी केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और त्रिपुरा में भी अलायंस की सरकार है, तो क्या लगता है? हाँ, हम लोग का विश्वास है त्रिपुरा में भी बीजेपी का सरकार है और इंडिया में भी बीजेपी का सरकार है, तो आईपीएफटी को भी एनडीए का भी शरीक दल है, छोटा सा दल भी, फिर भी हम लोग छोटा अलायंस का है, तो स्टेट में भी हम लोग का अलायंस का सरकार है, फिर भी हम लोग ये पार्टी अपना अधिकार के लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड को लेकर ये पार्टी बनाया हुआ है, तो हमारी डिमांड वही था, हम लोग का आइडियोलॉजी वही है, तो हम लोग सरकार में रहे ना रहे तो हम लोग का डिमांड जब तक ना मिले तब तक हम लोग ये डिमांड करते रहेंगे। अभी आप लोगों ने नारा दिया है नो सोल्यूशन, हम लोग का जब तक ये कार्रवाई ना हो तब तक तो हम लोग डिमांड पे रहना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोग का ये बहुत मुद्दा है, वही है हम लोग का मुद्दा, वो जब तक कार्रवाई ना हो तब तक हम लोग का ये किनारा होते रहे। अभी आप लोगों की पॉपुलेशन कितनी होगी? हाँ, अभी त्रिपुरा में टोटल पॉपुलेशन अनऑफिशियली 40 लाख होगा, तो 2011 में जो हुआ था उस समय त्रिपुरा का पॉपुलेशन 37 समथिंग लाख पॉपुलेशन है, उसमें से हम लोग का 12.5 लाख है, अभी 40 लाख समथिंग हो गया, तो अनऑफिशियल हम लोग का 15 लाख समथिंग ऐसे ही होगा। कितने संगठन अभी आए हैं आज? हाँ, संगठन पार्टी आईपीएफटी संगठन आया है, तो उनका पार्टी आईपीएफटी का बड़ा ऑर्गेनाइजेशन अलाइड ऑर्गेनाइजेशन तो सारे मिलकर हम लोग 200 से ज्यादा प्रतिनिधि हम लोग आज जंतर मंतर में शामिल है। हमारी डिमांड को लेकर ये 2009 से लगातार ये आज 15 टाइम हो गया, ये हमारे आंदोलन वो जारी रहेगा जब तक ना मिले, तो ऐसे ही हर साल में 23 अगस्त को दिल्ली में ऐसे आंदोलन होते रहेंगे। आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं? हाँ, तो क्या अगर आपकी मांग उग्र आंदोलन भी कर सकते? नहीं, हम लोग का डिमांड, हम लोग का ये पॉलिटिकल डिमांड है, जब तक सोल्यूशन ना हो तब तक हम लोग का ये डिमांड ये करते रहे। तो गवर्नमेंट की तरफ से अब तक क्या आश्वासन दिया गया है? गवर्नमेंट की तरफ आश्वासन ऐसे, तो हम लोग का डेवलपमेंट तो वो हम लोग देते रहेंगे, लेकिन हम लोग का डिमांड वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है, तो जब तक ना मिले तो आप लोग डिमांड भी कर सकते हैं, वो तो संविधान में है, तो हम लोग भी संविधान के तहत से हम लोग डिमांड किया है। आर्टिकल 2 और 3 में जो लिखा है उसको बेस करके हम लोग भी अलग दायित्व की मांग कर रहे हैं। तो अपना परिचय दीजिए। আপনারা দেখলেন দিল্লির যন্তর মন্তরে সেখানে গণঅবস্থান কর্মসূচি রয়েছে, তার আগে রেলি কর্মসূচির অংশবিশেষ আপনারা দেখছেন। ত্রিপুরা থেকে আইপিএফটির বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব কর্মীরা সেখানে গেছেন, কর্মসূচিতে সামিল হয়েছেন। আপনারা দেখতে থাকুন পিবি 24, আরো অনেক বিষয় রয়েছে, আরো অনেক খবরাখবর রয়েছে, আমরা আপনাদের কাছে তুলে ধরব।